Amen. Thank you so much for that wonderful song. Everybody stand please. Yangin ako ang tanan sa pagpanindog. And I would like to ask, yangin ako si Iping. Ping, tindog diri Ping, kantahan ka na mag happy birthday. Kisa pa yung nag-birthday. Iping diri sa tubangan, tindog lang diri Ping. Kisa pa yung nag-birthday. Wala na yung nag-birthday. Wala na yung nag-birthday, no? Anyone else? Wala na yung lain. Maher, na si Maher? Wala si Maher, no? Wala si Maher. Let's sing happy birthday. Ping, Ping, please stand here in front as we sing happy birthday now. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Amen. Amen. Happy birthday, Ping. And ato ning ampo sila. Pabilin sa pagtindog, let's open our Bibles. John chapter 1, verses 1 to 14. Ato ning ampo sila nga kay nagplano ni silang Brother Joffer nga mo-abroad silang duha. O niya itugot sa Ginoo si Brother Joffer kung asa sila ibutang sa Dios. And if Lord willing, they will start a work there, no? Mag-start sila work there in that particular country kung asa sila ibutang sa Ginoo. And it will be they will be one of our missionaries nga atong ipadala dito. Muna sila ang gitawag og tent making missionary, no? Og daghang mga instances ni ana nga naay mga missionaries. Kasagaran naay mga tent making missionaries nga nasa ABC nga nagtrabaho sila dito sa Dubai, dito sa Abu Dhabi. And then pagka Sabado, mag-Bible study sila, hangtod nagkadaghan, then they will have a church. Amen? Pagka-anindot, no? Nindot jud kay sa katanan nga magamit ta sa Ginoo. Church, hapit na mo balik ang Ginoo. In fact, the other week, nag-tsunami ang Russia, di ba no? Dito sa Russia, dapit og sa Japan. So, I mean, hapit na gyud mo balik ang Ginoo. So, let's open our Bibles in John chapter 1. Verses 1 down to verse number 14, all right? And while you are opening your Bibles, please do not forget, karong hapon, come back for our discipleship. We are now on lesson number 8, and I am excited again to continue with our discipleship ministry. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Verse number 4, in Him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. There was a man sent from God, whose name was John. And the same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. That was the true light, which lighteth every man that cometh into the world. He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not. He came into his own, and his own received him not. 12, I believe, kitang tanan naka-memorize na ini. But as many received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of men, but of God. Last verse. And the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Full of grace and truth. The Bible says in verse number 14, the Word that was mentioned in verse number 1 was made flesh. In other words,
ang pulong nga eternal na himong tao. And here's what the Bible says, and dwelt among us. Nagpuyo nganhi kanato. And I want to speak this morning on a message entitled, The God Who Dwelt Among Us. The God Who Dwelt Among Us. Our world has been blessed with many, many people, intelligent people, who have invented things such as Tesla cars, such as penicillin, such as mga butang nga naghatag og kalambuan sa ato ang mga tagsa-tagsa ka komunidad. And it makes easier for us to work together. Salamat na nag-imbento og sakyanan. Salamat nga nag-imbento og motor. Salamat nga nag-imbento og droga, no? Napoy nag-imbento og droga pod. Kay kung wa poy droga, wa poy dakpo ng pulis. Pero imong masabtan niya, in all these inventions, ang pinakanindot nga nahitabo sa kalibutan, it's not the invention of a self-moving car or a self-driving car. The greatest thing that happened in this world is when God came down from heaven and dwelt among us. Ang pinakanindot nga nahitabo aning kalibutan sa dihang ang Dios mga kaigsunan ning naog sa kalibutan ug ning puyo nato, and His name is the Lord Jesus Christ. His name is the Lord Jesus Christ, the God who dwelt among us. Father God in heaven, Lord, thank you for this church. Thank you, Lord, for our safety in Dumaguete. Lord, salamat kay nga nakabalik ko din sa iglesia. And I really miss the people. I miss our fellowship together. And salamat Ginoong Dios sa mga tao nga nagpaluyo in spite of my absence. Thank you, Lord, for Brother Raul, our Sunday school teacher. And thank you for all the men in the church, our young people. And Lord, thank you, Lord, for the visitors that we have today. Salamat, Ginoong Diyos, sa ilang presensya. Thank you for Brother Jobert, Sister Sheila, Brother Reggie. And thank you, Lord, for our regular visitors nga nagbalik-balik sa pag-ani sa church. Thank you, Ginoong Diyos, sa imuhang paghatag na mong kalipay. Thank you for the song, the music that we have heard, for the privilege of giving, for the privilege of worshiping your name. Thank you for the Sunday school lesson. And Lord, today I pray that you will bless one more time the preaching of your word. Speak to your people. I pray, Lord God, nga mahimong blessing ang mensahe karong takna sa kabuntagon. We give you back the glory and the honor and the praises. In Jesus' most mighty name we pray. Amen. And amen. You may be seated, please. The God who dwelt among us. We have 6 points in our message this morning, and I will try to make this as quickly as I can. First of all, number 1, we're going to see His perpetuity. We already have, as again, to all our visitors that are here for this month of August, for this month of July and August, we have our Doctrine Month. And we have already talked about the doctrine of God and the doctrine of salvation and the doctrine of sanctification. And feel free to review our live streaming. And if there are things that you've missed about those things, then you can just review. Muna nakanindot sa technology. And we already have the doctrine of Satan, and we already know kung kinsa ang atong kaaway. Dili ta magkumpiyansa sa atong kaaway. We already have the doctrine of the Holy Spirit of God. And so today, we're going to talk about the doctrine of the Lord Jesus Christ, who He is, because we are now living in a world where many people or many churches or many pastors would teach about Christ, and there is that misconception. Iglesia ni Cristo is teaching that Jesus Christ is just a man. And then the Muslims also believe that Jesus Christ is just a teacher, a prophet. And then ang Jehovah's Witnesses, they only believe that Jesus Christ is a lower God. Jesus Christ is not equal with God the Father. Ubos daw siya nga Diyos. But here we see that Jesus Christ is an eternal, timeless God. His perpetuity. He was from the beginning, og mga kaigsunan, walay nagbugna sa Dios, walay gabuhat niya, unya wala siya'y katapusan. Our God is a timeless, eternal
God. The Bible says, in the beginning was the Word. Sa wala pa nabuhat ang tanan, sa wala pa nabuhat ang kalibutan, sa wala pa nabuhat ang heavenly bodies, the Bible tells us that God is already there. He was already there. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and klaro kaayo ang pulong sa Ginoo nga ang pulong dili tao kundi Dios siya. And the Word was God. Jesus Christ is a timeless. He is a timeless, eternal God. To God, mga kaigsunan, to the Lord Jesus Christ, there is no past. To the Lord Jesus Christ, there is no future. To the Lord Jesus Christ, it is always present. Nga naman, tungod kay ang Diyos, mga kaigsunan, He is not like us. No, kita, we are simply bound by time. We do not know what will happen tonight. We do not know what will happen tomorrow. Magsige taglantaw sa itong orasan. Natay mga kabalaka, kay wata nakabalo, unsa ang nasa unahan. Pero ang Diyos, mga kaigsunan, ang atong ugma, na siya dito. He is called the Word because the Word means that He carries the most important message of God the Father. And that important message is the message that has been sung in the choir and in the special number, the message of salvation. Ang mensahe sa kaluwasan, nga dunay kaluwasan, nga gitanyag ang Dios kanato, mga kaigsunan. O salamat nga nakasabutan ni Ana, nga ang pag-adto sa langit, mga kaigsunan, dili pinaagi sa pagtinarong, dili pinaagi sa pagbuhat og maayo, dili pinaagi sa relihiyon, dili pinaagi sa pagpabautismo. The Bible is very clear that the reason that Christ was sent from God in heaven, from heaven, here on earth, gipadala siya, aron siya magpakamatay, aron siya magbayad sa atong sala. Kay kung ikaw ug ako ang magbayad, sa impierno ta magbayad. Salamat nga dunay nagbayad. Mao nang nahimong sayon ang pag-adtog langit. Kay dunay na naglisod alang kanato, si Jesus Christ. The message of salvation. That is why we must never ignore the words of God. He is called the Word. O kanang kaning pulong, paminawon gyud nimo nag-ayo. Kanang bitong suguon ta, paminawon gyud nato nag-ayo. Kay imbis asin ang paliton, bitsin ang imuhang napalit. Paminawon gyud nimo og paminawon gyud nimo og tarong, kay basin unya og dili mao ang atong pagresulta sa atong pag-obey sa pulong. Mo na nga the Word of God, the Lord Jesus Christ is the Word of God. Therefore, we must not ignore Him. We must not ignore the Bible. We must not ignore the words of God, the words of our Lord Jesus Christ, because He did not come from heaven for nothing. Gibiyaan niya ang trono sa langit. He left the throne. He left His glory. He humbled Himself. O nagpakatao siya aning kalibutan sa pinakaubos nga estado sa komunidad, mga kaigsunan. He being a timeless and eternal God, He obeyed the Father and willingly died on the cross for our sins. That is why ang tao nga mutuog mo dawat ni Kristo, sigurado gyud nga luwas gyud siya. Dili basta-basta ang gibuhat ni Kristo alang kanato. Philippians chapter 2 verses 5 to 11, the Bible says, notice how obedient Christ is. Ug dili nimo masabtan nga ayaw gyud og kahadlok sa pagsunod sa Ginoo. Ayaw gyud kahadlok sa pagsalig sa Ginoo. Kabalo kang ngano, tungod kay ang Dios nga imong gisaligan, He is a eternal, timeless God. Usay mahadlok ta kitang tanan natin mga kabalaka sa kinabuhi. Amen. We do not know sa kay may tabo na ko no. Siguro ni Brother Joe pero giping karon naguna-una ni unsa kay may tabo na uminyo mino. Kami padulong no. Unsa kay may tabo na mo no. Kita daghang kitag mga plano sa ato mga kinabuhi. Unsa kay may tabo na ko sa unan. Maminyo ko naka ko ipakaon sa akong mga anak. Naka ko ikahatag nga panggatas. Magbalaka ta unsa ka ano mga apply kong trabaho. Madawat baka ako. Lord, what will happen to my business, Lord? Wala ra bay negosyo nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Pero salamat nga dunay Dios mga kaigsuonan nga
naa na siya sa atong ugma. Muna niingon siya, casting all your care upon Him, for He careth for you. Ang atong ugma, mga kaigsunan, niingon si Jesus Christ in Matthew chapter 6, the Bible tells us, take no thought for tomorrow, for tomorrow shall take thought of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Ayaw na pagkabalaka sa imong ugma, sakto na nga naa kay problema in the present. Face the present. Do not worry of the future. Trust in the timeless, eternal God. Kasi magsigit tagbalaka ako, say magunahuna bekon ako. Hala akong papara ba nun, namatay o cancer. Yung namatay siya 64 years old. Ako una-una kay gadagan na. Kupila na akong edad karon 32 na ko. Imagine na, Lord, mas kigna na lang ko'y 30 katuig nga mabuhat para sa ministry. Mahuman lang tanitanan, Lord B. Una-una taan na, uy. Una nga, exercise sa gitag kutob, hangtod maka-exercise ta. Natay mga kabalaka, pero kinahanglan mo salig ta sa Dios. Amen? Wa ta kabalo, basin maabot de kog 250, no? Ang kusamin, ana mas ang kusamin ako, nangandoy ko 300 akong edad. Ako 250 lang. Unsa ka to mga ngipon na no, abot tag 250, no? Pero church, listen to me. You can trust in the Lord Jesus Christ because He is an eternal God. John chapter number 8, He already said, before Abraham was, I am. Sawa pa si Abraham, na anak ko, because He is a timeless, eternal God. And being eternal God, He humbled Himself. Philippians 2 verses 5 to 11, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation, and took upon Him the form of a servant, and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Wherefore God also hath highly exalted Him and given Him a name above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, of things in earth, and things under the earth, that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father in heaven. Yes, si Jesus Christ na tao aning kalibutan na. Yes, Jesus Christ gikapoy siya, gigutom siya, giuhaw siya, natulog siya, ninghilak siya. Yes, His actions were actions that could be done as a human being. Pero atong masabtan mga kaigsunan that He is more than a man. He is God. He is the eternal, timeless God nga nagpaubos siya sa iyang kaugalingon o sa iyang pagpaubos, gipataas siya sa Dios. Munang di gyud ta magpataas-taas atong kaugalingon. Kay do na gani Dios nga nagpakaubos. Amen. Ayaw good oy. Ako Lord, tigai ko na Lord. So, anong Ginoo sa may nimong gusto anak, Lord, tigai. Lord, paabroda ko, Lord, tigai ko nindot ka negosyo, Lord, kanang mo income ko tag 5 million a month, kanang tag 10 million a month, para silang tanan, muluhod na ko. Para nag-abot ako sa simbahan, mo salot sila na ko. Ano, unsa naman taon-taan na, oy? Mo nang anig-abot na to, church, maski unsa pa ang imong estado sa kinabuhi, pag-abot na to, anigsulod ni mo anang portahan, maski unsa pa imong ranggo sa kalibutan, anigsulod ni mo diya, parehat ang tanan, mga sulugoon sa Dios. We are all equal with God. That's why there should be, mangayo kita sa Ginoo kaalam, kay kani atong kasing-kasing, daotan ni atong kasing-kasing, garboso ni, asinso gamay, hilas dako. Amen? Gamay ragani king asinso, hilas naman kaayo. His perpetuity, He humbled Himself. Number 2, not only His perpetuity, but we can also find His power. His power. Do you believe that Jesus Christ is a powerful God? He is an all-powerful God. The Bible says that Jesus Christ was there during the creation because, number 1, He
has the power to create. The same was in the beginning with God. That's John chapter 1, verse number 2. The Bible says in verse number 3, all things were made by Him. All things were made by Him. And without Him was not anything made that was made. Muna mga kaigsunan, sa dihang si Jesus Christ, ning ani-aning kalibutana, He healed the blind, He healed the maimed, He healed the deaf, He resurrected those nga nangamatay mga kaigsunan. Gihikap niya ang mga sanglahon, giayo niya ang mga buta, giayo niya ang mga bungol. In just a matter of statement, in just a matter of simple command, giayo sila. Why? Because ang Diyos nga nakikuban kanila, nga ning ani-aning kalibutana, He is the Creator God. Jesus Christ is the creator of this world. And if He has the power to create this world, kining tanan giistorya ra ni sa Ginoo. Let there be light. And there was light. So why yun yung uli sa inyong balay karong gabi, then istorya lang, let there be light. Mamatay na lang kag storya. Wa gyoy kahayag. But Christ, all these things, out of the lips of His mouth, iyarang giistorya. Kung giistorya ramang gaina sa Ginoo, anong dili man kaya sa Ginoo sulbaro na itong mga problema? Amen? Sa diyang nagbagyo, gipukaw nila si Jesus Christ. Lord, Lord, bangon, Lord. Mga matay na ta. Mga lumos na ta, Lord. Jesus Christ stood up. O giingnan na niyang hangin. Peace, be still. O ninghunong ang bakyo. Pagbiyahe na mo padlog Dumaguete, grabe katuya. O niya, si Pastor Ray nasa ubos. Ako na ako sa ibabaw. Magsigig tuya-tuya. Ang akong problema, akong mag-isakyan na mo, why babag ba aning gawas? Why ka nang sa kilid, bitaw? Why babag ba? Basta, imbis matulog ka, murag, kuya, okay, kung posisyon, ana, paano? Muana niya, mahulog niya ako dito sa ibabaw. Pero maski kung saan akong tindog dito gawas. Hunong, gihunong mahitabo. Kay wa man tay gahom. Only Jesus Christ is the power to create. If Christ is the creator, then He has the power to solve our problems. He has the power to meet our needs. He has the power to provide for our needs. I do not know kung sa imo mga panginahanglanon karon, pero duol sa Ginoo, pangayog tabang sa Dios. Gamhanan ang Dios, gamhanan si Ginoong Hesukristo. Never be afraid to give your life and to put your faith and trust in a powerful God, the Lord Jesus Christ, because He is our Creator and He knows what is best for us. He knows what we truly need. Nasayod ang Diyos sa niyang wa pa ta nagduol niya. Nasayod na si Kristo unsang atong pangayon, o nasayod siya unsay maayo alang nato. Nasayod siya unsay mas nindot alang kanato. Muna nga sa niyang mangayo ta sa Ginoo, always desire for the will of God. Naamantay mga tagsa-tagsang mga plano. Naamantay tagsa-tagsa ka mga kabubuton. Pero ang pinakanindot, ang kabubuton sa Diyos. Sa di mo gutawa, amtay pagtuo sa iba. Piling na to ang atong plano mo, pinakanindot nga plano. Munang mangayo kita sa Lord, imo bagid ning kabubuton. Ginoo tabangi ko. Tigay kong discernment. Ask guidance from the Creator. Ask guidance and learn to trust in the power of our Lord Jesus Christ. He has the power to create. Ikadua, He has the power to give life. The Bible says in verse number 4, in Him was life. In Him was life. Notice that Jesus Christ is the life. Siya ang kinabuhi ug ang tanan nga magtuo ug magsalig ni Kristo, naa siya'y kinabuhing walay katapusan, because the life there is not just an ordinary life. The life there is the eternal life. Very simple. The eternal life is the life of God.
God is eternal. God has no beginning and God has no end. And then ang kinabuhi nga naa sa Ginoo gitawag og kinabuhi walay katapusan kay Dios siya nga walay katapusan. Muna nagtinguha siya nga ikaw ug ako kitang makasasala. He wants us to receive eternal life aron ig mga matay ta kuyog ta niya dito sa langit. Kay ngano man na kay eternal life. Eternal life is free because we cannot afford it. Wani isa nga makabayad sa kinabuhing walay katapusan. Di magita ka basta-basta gatog Manila, langit na ba? Hello? Mabuang magani tagtigom-tigom para lang mag-adto ta og laing lugar? Langit na ba? But then He has the power to give life. And eternal life is the life of God. Una nga, ang pulong sa Ginoo nagsaad. In John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. To all our visitors that are here, kung wa pa nimo naangkonan ang kinabuhing walay katapusan, kinahanglan imong maangkonan karong taknaa. Ang kinabuhing walay katapusan kay libre ug walay bayad. Ug ang makahatag sa kinabuhing walay katapusan dili ang simbahan. Munang wala gyud simbahan nga makaluwas. Walay relihiyon nga makaluwas. Walay maayong buhat nga makaluwas. Kay walay maayong buhat, way giingon ng Bible, buhatan ninyo para makaangkon mo kinabuhing walay katapusan. Umingon ng Ginoo, hatag mo dinhi, pagpabunyag mo para maangkonan ninyong kinabuhing walay katapusan. No, eternal life, the Bible says, can only be received when you believe and trust in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Ug ingon ng Biblia, libre ang kinabuhing walay katapusan. Romans 6:23, gift ang kinabuhing walay katapusan. But the gift of God is eternal life. Through Bible Baptist Church. Na ba? Through Jesus Christ, our Lord. You know why? Because Jesus Christ is the giver of life. Siya ang makahatag sa kinabuhi. John chapter 5, verse number 24. John chapter 5, verse number 24. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. John chapter 3, verse number 36. John chapter 3, verse 36. Everybody read. Go. He that believeth on the Son, Jesus Christ, hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. 1 John chapter 5, verses number 11 to 13. And this is the record that God hath given to us, eternal life, and this life is in His Son, Jesus Christ. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son, God hath not life. Mga kaigsunan, if you're going to look into the Word of God, simply ra kaayo para imong maangkunan ang kinabuhing walay katapusan. Dawato na lang nimo si Kristo sa imong kasing-kasing. Kay siya ang makahatag sa kinabuhi. Kwarta, di makahatag og kinabuhi. Simbahan, di makahatag og kinabuhi. Ang makahatag sa kinabuhi, ang manluluwas, ang Dios nganing ani-aning kalibutan nga si Ginoong Hesukristo. To all our visitors, if you have not received and trusted Christ as your Lord and Savior, you must receive Him today. Before you depart in this building, dawata si Kristo, pasudla siya sa imong kasing-kasing kay siyang makahatag sa kinabuhi. If you are saved today, are you saved this morning? Say amen. Kung tinuod kang luwas karong kabuntagon, kung tinuod ka nga nakakaplag ni Kristo, kung tinuod ka nga nakakaplag sa kinabuhing walay katapusan,
ayaw intawon palayo sa makahatag sa kinabuhi. Sometimes we take for granted our salvation. Usay mingon ta, dili na importante ng pagampo. Unya ra ko ng pagampo, pastor. Unya ra ko ng basag Bible. Unya ra ko ng simba. Di bitaw na mudagan ng simbahan. Unya ra ng pagpangalagad sa Ginoo. Listen to me. Never depart from the giver of life. Muhawa gani ka sa makahatag nimo kinabuhi. Mapalong gyud ang Kristohanon. Mamatay gyud ang iyang espirituhanong kinabuhi. Mabugnaw gyud ang Kristohanon. And then when you depart from the giver of life, then you will become a prey of Satan. And then you will lose your testimony. And then mabungkag ang imong pagkakristohanon. Di na ka mahimong panalangin sa uman. That's why the Bible says in John chapter 15 verse number 6, if a man abide not in me, he is cast forth as a branch. John 15 verse 6, he is cast forth as a branch and is withered, and men gather them and cast them into the fire, and they are burned. The Bible says that kinahanglan magpabilin ta diha ni Kristo. Abide in me, ingon si Jesus Christ, because He is the giver of life. And notice here in verse number 4, sa dihang ang tao doon na kinabuhi, iyang maangkunan ang kahayag sa katawhan. Ang kahayag sa kinabuhi. In Him was life, and the life was the light of men. Wow. Pag uli na mo, ikan mi sa dapitan, agi mi. Pagpadulong na mo sa dapitan, diri minagi sa mulabid, mulabi mi. Pagpauli na mo, dito minagi sa orketa. Pagabot na mo sa orketa, tingala mi daghan king tao. Daghan king tao, dugay gud mi nakabanti. Kay naday si Elias. Kita na ko si Elias ato. Oh hahay. Tuwa na to si Elias. Tuwa siya to yung iconic niya nga banana ba. Pirti kadaghang mga tao. Pagkadaghan sa mga tog impierno. May tagway Kristohanon nga na dito. Kaya kung ako pa'y driver, banggaan ko na ako. Buang-buang ka ha, Kristohanon ka, apil ka ng uhahay diha. Tuwa na to, lukso-lukso sila pa. Darna! Tuwa, lipay, sagit-sagit. Napay uban, itsahan naman nilag panyo. Sama si Elias po Nazareno. Ipahid sa singot. Sana yung tao na pagkangit-ngit gyud sa kalibutan, pero salamat nga nakaangkon ta sa kahayag. And when you have that light, do not go back into that dark life. Ayaw nagbalik sa ngit-ngit nga kalibutan. Pabilin ta sa kahayag. Lami manggod ang ngit-ngit. Kani manggod ngit-ngit, daghag mabuhat nga di maayo. Diya bitaw sa Ortunda, sa una, wapa na is lights da, patan daghan ng mga motor diya, Perting daghan ng mga motor, pero why driver? No? Sa una, wapa na namaligya diya sa una. High school pa ko, grabe, daghan ng motor diya, magparking lagi. Kutuwa, ang duha ka ulo, na himong isa. Kuha naman yung mga driver din, tuwa dito. Ang kangit-ngit, lami, nindot. Pero magmiserable ka, human sa imong gibuhat. Amen. Magmiserable sa gibuhat. Kay naay mga butang, ngawa nila nakita. Remember this, when you are about to commit sin, always imagine the consequence. Huna-huna ang yudan. Before ka magbuhat og binuang, huna-huna ang yud unsay mahitabo sa unahan sa imong kinabuhi. He has the power to give life. This world is dark, I will tell you. Munang kinahanglan kita mambasa sa Biblia, magampo, maminaw ta sa mga mensahe sa Sunday school, sa divine service, because ang kahayag naa ni Jesus Christ. I am the light of the world. Jesus Christ said, he that followeth me shall not abide in darkness, but shall have the light of life. Naanay kahayag sa kinabuhi. Munang lisod kayong Kristohanon,
Kristohanon gaitang magpalayo sa Ginoo, ngit-ngit gyud kaayo ang atong kinabuhi. Di gyud ta makita nga iya ta sa Ginoo, anig sagol nato sa mga way Ginoo. Pero ang Kristohanon nga kahayag, ibutang nimo siya sa ngit-ngit, mudanag siya. Amen? Danag. Amen? Young people, shine in your school. Shine as a light. In mga adult, if you're professional today, mga negosyante, shine as a light. Magkakita ang mga tao, lahi gyud ni. Lahi gyud ni si Harvey. Sa tanang nako mga classmate, nganong lahi man gyud ni si Brother Harvey. Ay, kay luwas di ay si Brother Harvey. Na ay kahayag. Pastor Ray told a testimony. Grade 1 to grade 3. Di siya kabalo mo basa. Siya kabalo mo basa. Kanga siya nagbasa niya. Pagkahuman, sa dihang naluwas siya gigamit si Pastor Tito Javier. Grabe. Isa ka tuig, tinuon niya basa. Basa. Karon gitawag siya. Gipabasa siya sa iyang maestro. So, brabas, read this paragraph, basa siya. Tingala naman sila nga, kabalo naman mo basa si Pastor Ray. Ray Subrabas, you can now read. What did you do? Ang tubag niya Pastor Subrabas siya, kay luwas naman ko, sir. Munang kabalo na ko mo basa. Siya ambot. Anong wa na ko punto siya na share sa gospel, iyang maestro. One of his regret in life, kaya wa niya na sharean sa gospel. Pero lahi gid ang tinuod nga luwas. Nga magtininood og barug nga pagkakristohanon. Shine as the light of this world. Amen? Ikaw o ako ang kahayag aning kalibutan. AJ, dili ang iglesia ni Kristo ang kahayag aning kalibutan. Kita nga luwas. Kung magpalong-palong ta, di sila makaila nga dunay tinuod nga Kristo nga makahatag og kausaban sa kinabuhi sa tao. Munang importante kayang testimony sa kinabuhi. Kaya ang testimony mo na ang gauge kung nagsigaba ka or napalong na ka. In Him was life, and the light was the light of men. Verse number 5, the Bible says, the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. The world is dark, and in the darkness of the world, they could not comprehend the light of God. Number 3, we also see, number 1, His perpetuity. Number 2, His power. Number 3, His preacher. And His preacher is no other than John. And John here is not John Clifford and John Clester. John here is not John Jacob or Jacob John. The John here is John the Baptist. And John the Baptist was the preacher, the forerunner of Jesus Christ. Verse number 6, there was a man sent from God, whose name was John. Munang importante kaayo ang Baptist, the word Baptist, the authority of Baptist, because the authority that John was bringing, by the way, Baptist is not the family name of John. Baptist is the authority that John was carrying when he was baptizing the people of God. Muna si Jesus Christ, maskin layo kaayo ang Galilee, hantod sa Jordan, pagpabautismo niya, iya gituyo og adto, og ning adto gyud siya ni John. Kay ngano man importante kaayo ang authority nga gidala ni John. He came from God, sent from God. Dili ta pwedeng magbuot-buot og simbahan niya way nag-send out nato. Tukod kog simbahan diri kisay ka send out mo, wala pinuang na oy. Dili ka pwedeng magtukod-tukod og clinic wa kay permit. Am I right? Di ka pwedeng magtukod-tukod og negosyo nga wala authority. And the authority to establish in the church comes from the mother church. And here, John the Baptist was sent from God, and that's with authority. Gipadala gikan sa Dios. That's why the one who has the authority to baptize is not just any other church. It is a Baptist church with authority. Munang i-persecute gyud sa unang panahon ang mga Baptist. Ganuman,
Kay ang mga Baptist believers in the in the ancient times, persecuton sila, i-persecute sila sa mga protestante, i-protest sila sa mga reformist. Kaya nga naman, ang mga Baptist sa una, gikan sa mga laing church, anig-adto nila sa Baptist church, bautismuhan ug otro. Munang ang unang mga Baptist, gitawag og Ana Baptist. That means Ana means baptism. Gitawag sila og Anabaptist kay bautismuhan man nila utro. Mainsulto ang ubang simbahan. Pero nganong bautismuhan mag-utro? Do the Lord recognize the authority of the church? Wala ba pwede bang muuyon ang Ginoo sa nagbaptize niya ang nagbaptize tudloan og doktrina nga si Kristo taora? I-honor kaya na sa Ginoo nga church? Do you think mo na si Kristo, ako ni nga simbahan? Unya ang simbahan nagtudlo nga si Kristo tahura? Unya ang simbahan nagtudlo nga maadto taglangit kay magbuhat og sakramento? I don't think so. I don't think Christ will honor the church. That's not a true church, a false church. That's why importante ang authority. Munang careful kaayo ta, mga kaigsunan. When people will come to church, I will always ask, this akagikan nga church? Because the only authority sent from God, John the Baptist. And John the Baptist baptized Jesus Christ. And John the Baptist baptized the apostles. And then the apostles, now with their authority, they now baptize the believers. And then nanganak. Di kay magtukod-tukod og church, kay abi kay nakay kwarta, abi kay nakay gahom, abi kay nakay mga tao, magtukod ka diretso church, why nag-send out nimo? The Bible says that John the Baptist came to preach to the people about Jesus Christ. He was the one that bear witness. In verse 7, the same came for a witness, to bear witness of the light, and that all men through him might believe. He was not that light, dili si John the Baptist ang kahayag, but was sent to bear witness of that light. Mga kaigsunan, walay lain nga giwali si John the Baptist, but the Lord Jesus Christ. And that is the mark of a faithful preacher. A faithful preacher will not preach himself, but the Lord Jesus Christ. Magkakita gani kag pastor or pagwawali nga magsige nila gwali sa iyang kaugalingon, sa ubang mga kwan. Ang tinuod nga magwawali, we point the people to Jesus Christ. John the Baptist preached not themselves but the Lord Jesus Christ. Unang ganahan ng tao ng mga Joel Osteen, magwali, bahin og prosperity, kani, kamano ka, kay ang thinking ganahan ng tao para siyang kaugalingon. Dili ganahan ang tao para sa gimaya ni Jesus Christ. People want their own glory. And I will tell you this morning, John the Baptist prepared the way of the Lord. Si John the Baptist, natao siya 6 months ahead of Jesus Christ. And John the Baptist preached the word. He prepared the way of the Lord. He readied the people para start og ministry ni Kristo. Ready na ang mga tao. Og sa diha nga nag-start si Jesus Christ og ministry, ang mga disciples ni John the Baptist na malhin ni Jesus Christ. Og niingon si John the Baptist, he must increase, I must decrease. Wala niya ginahuna nga kompetensya si Jesus Christ niya. Kay kabalo siya sa iyang tuyo. Dili akong kaugalingong ngalan, kundi ang ngalan ni Jesus Christ. And later on, John the Baptist was beheaded because of the preaching the word of God. And similar to the church today, one day Jesus Christ will return. Can I hear an amen? Mubalik si Jesus Christ. I will tell you, signs of the times are everywhere. Earthquakes, fightings, violence, Cambodia, Thailand, Russia, Israel, Iran. One day, gubato na tas China ani.
Itapo ko na ni Bongbong Marcos tanang mga manananggal sa Iloilo, sa Capiz. Mo yang first wave. First wave. Sunod taga Siquijor, tanan palibangon og acetilin ang mga inchik. It will come one day. The rising of viruses and pestilences. Pagadian City is one of the cities with a high number of cases of HIV. Ug mo na ang silot sa Ginoo sa mga bigatla ug mga bayot. Mo na'y bunal sa Ginoo. One day Christ will return. And the church, what we are doing is preparing the kingdom of Jesus Christ. I want you to understand this morning, we are not building our own kingdom. We are building the kingdom of the Lord Jesus Christ. This church is not the church of Pastor June Mantos. This church is the church of the Lord Jesus Christ. Wala ta nagtukod og church, wala ta nag-start og church kay para ipataas ang atong mga ngalan. Kundi mabayaw ang ngalan ni Jesus Christ. Daghan kay mga pastor, gatukod og kagalingon lang gingarian, dili gingarian ni Kristo. Kung dili ka diri namo, ayaw ka ni diri. Halak ka. Nya pareha ratang matug langit. Kung maadto pog langit, we are building the kingdom of the Lord Jesus Christ, and that's why we go out and reach the lost world with the gospel of the Lord Jesus Christ, because as much as possible before Christ will return and establish His kingdom, na ay mga kalag nga madala nato sa tiilan sa Ginoo. Kuyog nato sa gingharian. 2 Timothy chapter 4 verses 1 and 2. Preach the word, I charge thee, therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at His appearing and His kingdom. Preach the word, be instant in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. We must preach the word and preach the gospel, because nobody will be saved and nobody will reign with Christ kung walay maluwas. Are you glad you are saved? Amen? And the Bible says, mag-rapture, paguman sa anig-rapture, anigbalik ni Kristo, kwaon taniya dito sa kawanangan. Then we will be judged with the judgment seat of Christ. And then while the judgment seat of Christ is going on, then there is the 7 years tribulation. After the 7 years tribulation, Jesus Christ, together with all the believers, we will return with Him, and then we will reign with Christ for 1,000 years. Ang uban ninyo, murang hindi man mutuo, ana. Ay, mutuo mo, ana. Nga muhari takuyog ni Kristo. Patong una-una, tinuod kaya na, no? Kabut-but mo sa Pastor John. Ay, ingon ng Bible. We will reign with Christ for 1,000 years. Wow! Muna nga, antos ng sata din kung naatay corrupt government official, antos ng sata din Amen? Amen? Antos lang sata. Ato na lang na silang yampo sa Ginoo, nga abrihan ilang kasing-kasing. Tigaan sila kahadlok sa Ginoo. Sakit biya, no? Kita mo itigbayad og buwis, unya pagkahuman, ang atong gibayad nga buwis, gikurapra, gikurakot ra. Unya ang korupsyon, akap, sa pa na, Brother Joffer? Akap, AX o unya ang uban pag yun, mga Bible Baptist nanawat pag yun, pagkanindot sa kinabuhi. Pero gikan na sa kwartas gobyerno, kay dili lisod i-liquidate, dali ra kaayo ang korupsyon. Sagdi lang. Right now, nanggawas ng mga adik, nanaghanasa ng mga adik. Salamat nga dili ni mao ang atong gingharian.
kundi ang paghari ni Jesus Christ when He will reign. Una nga, alaot kaayo ka kung ang imong huna-huna, diri ra kutob, partag yun di mo kaalaot. Kung ang imong huna-huna nga mo establishar ka dinhi, I mean, there's nothing wrong if you are praying that God will bless you, but if it is ang naalang sa imong huna-huna nga diri ra ka kutob nga ang imong huna-huna para diri lang, dili ka maghuna-huna sa eternal nga mga butang pagkaalaot gyud nimo. Kay ang gingharian ni Kristo mao ang gingharian nga mulungtad hangtod sa kahangturan. Revelation chapter 5 verses 9 to 10, the Bible says, and they sung a new song saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof. For thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred and tongue and people and nation, and hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. Are you preaching the Lord Jesus Christ? Are you preaching to the people? Are you bringing the people to the kingdom of Christ? Are you building the kingdom of Christ? In this church, let us continue to pray that gamiton ta sa Ginoo to prepare and to build up. Not our names. Our names are nothing. Mantos are nothing. The name, ang mga ngalan na to, way pulos. Ang pinaka-importante nga ngalan ni Jesus Christ. Build His name in your life. Munang maghatag ta sa misyon. Kaya ang atong kinabuhi, ang atong panginabuhi, atong gipaggamit sa gingharian sa Ginoo. Kaya mga tao nga naa dito sa gawas, makapadayon sila sa pag-share sa gospel, ga-back up ang church nga naa sa Pilipinas. And the Bible says, nga kung unsa ang bunga nila dito, ingon si Apostle Paul sa Philippians chapter number 4, that he may abound fruit to your account. Padulong sa mga nagpaluyo, sa mga givers, sa mission, ang bunga sa pagwali sa pulong sa Diyos. Preacher, his preacher, John the Baptist. Number 4, his plight. His plight. And the word plight is this predicament, ang iyahang problema. And he's the problem of our Lord Jesus Christ in verses 10 to 11. Sakit kaayo basahon ang verses 10 to 11. When you will understand who is Jesus Christ, He is the Creator God. He is the eternal God, the all-powerful, eternal God, timeless God. He is the giver of life and the giver of light. But then in verse number 10 and 11, when He came into this world, the Bible says that the world knew Him not. He came unto His own, and His own received Him not. Kung sa imong bation, maadto kagawa sa imong balay, nang biyahe ka, ning hawa ka sa imong balay isa ka semana, pag uli nimo, sige kag serbato, kay sige kag serbato sa imong trabahante nga abrihan ang gate. Ikaw tag-iya sa balay ha. Abrihi ang gate. Sige kag serbato, abrihi ang gate. Unya ang imong mga sulugon, wa nang abri, gitutukan ra ka. Unsa imong bation? Ikaw tag-iya sa balay. Di ba ka mo papawaon? Di mo kasabaan? Di ka mo duklon? Suko, gyud ka, ano man. Ikaw gabuhat, ikaw tag-iya, unya di ka pasudlo. Siya ang gabuhat nato. Unya ang atong simbahon, ang mga binuhat ra po niya. Siya ang gabuhat nato, unya ang atong simbahon, kwarta. Siya ang gabuhat nato, unya paghuman ang tao wa lang nagtagad ni Jesus Christ. Ingnon lang siya tao siya, ingnon lang siya piki, ingnon lang si Jesus Christ nga iya siya sa yawa. He hath a devil, ingon ang mga tao. They rejected Him. What an insult to God. Muna nga ang mo-reject ni Kristo, pero no gid padulong ang tao. It is an insult to the one who created us and gave Himself for us.
That's why this morning, do not reject the Lord Jesus Christ. What a pain, what a tragedy. Jesus Christ said in Luke chapter 13, verse 34, O Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophets and stonest them that are sent unto thee, how often would I have gathered thy children together as a hen that gather her brood under her wings, and ye would not. Grabe. Gibuhat na ni Kristo ang tanan. Pakita na siyang milagro, gibuhi na niya si Lazarus. Pakaon niya ang 5,000 ka mga tauhan. Giayo ang mga masakiton. Ug tanawa ang tao. Ila pag yung gireject si Kristo. Ingon anak, kasalbahis ang tao. Ug diha nimo makita ang pagkadautan sa tao when they crucified the Lord Jesus Christ on the cross. Please do not reject the Lord Jesus Christ. Amen? He came unto His own. And similar, pwede na to kitang mga luwas. Luwas na kita. Si Kristo galuwas na to. Pero dili na to priority si Jesus Christ. Giluwas na sa Ginoo niya. Di na to priority ang church. Di na to priority ang Bible. Di na to priority ang pag-ampo. Di na to priority ang mga butang sa Ginoo. O niya, Diyos ang naghatag ana sa ato atanan. Doon na yung usa ka papa, gidala niya ang anak dito sa Jollibee. Kay birthday niya, dala na sa Jollibee. Ingon ng tao ng papa, nak, unsay imong gusto, nak? So, daddy, I want French fries. Unsay kinadakan? Dili pod barkada. Unsay tawag ng pinakadako nga French fries? Jumbo, ha? Jumbo ba na? Pasip po nisla nga di tikawag Jollibee. Ako di mo ko kay tikawag Jollibee. Noon unan mo ko nakuwagod. Kuha siya jumbo, dako kaayo. Pag-abot, bayran sa papa, lingkod dito sa lamisa, pagkahuman, paglingkod, nag-ampo sila, paghuman og ampo, mupunit na unta ang papa, gikuha sa anak. Ako ni, bata ba no? May buot ba no? Di ba yung unana usahing Kristohanon? Kabalo ba ka nga ang tanan nga nato gikan sa Ginoo? Ako ni ayaw kalimti si Kristo nga mo'y naghatag nato sa tanang butang. His plight, He came unto His own and His own receive Him not. Do not reject Christ. And number 5, His promise. What is His promise? What is His promise? Verses number 12 to 13. But as many, everybody go, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. The promise of God is this: kung ikaw nagdawat ni Kristo, ingon ang Bible, ikaw gitigaan ka sa katungod nga mahimong anak sa Dios. Dili ka mahimong anak sa Ginoo pagpabautismo. Dili ka mahimong anak sa Ginoo pinaagi sa pagpamimbro sa simbahan. Mahimo lang tang anak sa Dios kung ikaw motuog mosalig ni Jesus Christ. That's the promise of God. And because of that promise, if you have received Christ as your Lord and Savior, anak ka sa Ginoo. Maski usahay murag anak sa demonyo. Anak ta sa Ginoo. Amen? Unang kanang ato mga tapad. Tayo yung matapad niya. Tayo yung matapad. Murag mga balaan kita naon ba? Anang murag yun. Murag pag correct ba, no? Amen. Masipyat man tang tanan, pero ayaw kalimti nga anak na sa Ginoo. Luwas na. Amen. Pasayluan na lang na. Kanang mga kaguran nga pa na uli. Kalimti na lang ng kaguran. Grabe na lang po ng tungod lang sa kaguran, maguba atong relasyon. Tungod lang sa 20 nga utang. Ayaw. Ang anak sa Ginoo, mahigugma siyang kaugalingon nga anak sa Ginoo.
Young people, pangita gyud tahon mo anak sa Ginoo nga inyong minyuan. Kay di gyud pwede nga ang baboy ug ang kanding mag-uban sa kaminyuon. Wa pagyud ko kakita og baboy nga nagigminyo og kanding. Ang anak sa Ginoo mangita gyud tag anak sa Ginoo. Kay para ang atong pamilya iya sa Ginoo. Mangita gani kag unbeliever, I will tell you. Inyo man ang desisyon. Ako di, as a pastor, I will di ko magbuot kung kinsa inyo minyon. O sige, go. Kung mag-ampo mo sa Ginoo, naman tayo tagsa-tagsang accountability sa Ginoo. I will not, di ko magbuot kinsa inyo minyon. Kung kinsa inyo minyon, hala, go. Kung mo nang lead sa Ginoo sa inyo, giampo, siguraduan nyo, nga giampo ninyo na sa Ginoo. Kaya kung masipyat gani ka, imo ra pong kargo. Wa kay i-blame ba? Anindot man po ng masipyat ta kay para maka-learn po ta sa ato ang mga sayop na to. Pero we will learn in a hard way lang. Kaya nga naman, naman instruction ng Ginoo, pangita og luwas. Para dili na ka magproblema nga di magubog-hubog. Hello? Di na ka magproblema nga babairo, mamamai, magani ning luwas. Kana pang di luwas? Di ba, Brother Joffer? No? Mambabae, manggani. Mahulog manggani sa tulay ang luwas. Di ba? Mahulog manggani sa tulay ang pastor. Na manggani uban, wa nahulog sa tulay, nagpuyo sa tulay. Naglangoy-langoy sa tulay. Muna mangita gyud luwas. Amen? Ako, young people, I would like to encourage you. To those of you who are planning to get married, pangita gyud mong luwas. Kay para ma-save ang inyong future ba. Kana magong kami niyoon, rainbow pa ang sugod, ana. Puro ba makita ba, rainbow pa? Ay, inyo na. Gigwapo gyud sa ekonomi. Data lang sa. Pagdaga na nagpila ka tuig, dili na na rainbow. Dagom na na. Mudagom na na. Kabaway dirib, di ka kabalo, sumbong kasi mong mama, patay, gubot kayong pamilya. Murag Israel o Iran ba, no? Nangatawa, kasabot gini mga naminyo, kasabot gini sila, unsa kong gipasabot. Hala, rak dirib, nang gubuta. Pero lahi, nindot kong luwas mong duha. Kay naamay kahadlok sa Ginoo. Naamay gugma sa Ginoo. Ang kuyaw og di luwas. Unya mo adto sa barkada magubog-hubog. Pak! Mo adto sa barkada mo balik og suyo, pastila na lang yun. Amen, Brother JB? No? Brother JB, maminyo na rin ba nitong amigo na to? No? Ang saad sa Ginoo mahimo tang anak sa Dios. Amen? Are you saved this morning? Taas kamot, ako pastor, tinuod yung kong anak sa Ginoo. Taas kamot. Dili ko pag umangkon, dili ko, anak yug ko. Amen. Atong ipakita nga tinuod tang anak sa Dios. The Bible says, number last, not only His promise, but His personality. Some people, maminyo og rice cooker. Na mga nasod, nga minyuan nila ang rice cooker. Na ay mga nasod nga minyuan nila ilang sakyanan. Do you remember that missionary here in Nepal? Katong naay missionary sa Nepal, nga iyang giminyuan ang rice cooker. Nabuang naman siguro ng mga tao diha, no? Ano minyuan ang rice cooker? Minyuan ang scooter, ang motor. Naki-celebration. Na yung mga tao nga minyuan nila ilang iro. You cannot marry them because they are not a person. A person must look for another person. And here in our text, verse number 14, as we close in our last verse number 14 is an evidence that Jesus Christ is a person. Verse number 14, our last point is His personality. Jesus Christ is a person. Next slide, please. John chapter 1, verse number 14. The Bible says, last verse. Let's have our closing verse. Everybody. And the Word, everybody go. And the Word was made flesh and dwelt among us. Nagpuyo siya, kuyog nato. And we beheld
His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. In other words, this verse tells us that Jesus Christ lived among us, meaning nabuhi siya, nagkinabuhi siya aning kalibutan na sama sa usa ka normal nga tao, a normal person, a normal human being like you and me. Gikapoy siya, natulog siya, gigutom siya, giuhaw siya, because he is a person. Nasakitan siya, ninghilak siya, because he is a person. And the Bible says in verse number 14, nga sa dihang si Kristo ning puyo aning kalibutan na, notice the open and close parenthesis, and we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. Yes, He is a person. Yes, gikapoy siya, gigutom siya, giuhaw siya, pero nakita ni John, we beheld His glory. Nakita nila si Jesus Christ, that though He is a man, He is not just a man. He is the Son of God. Nakita nila ang glory ni Kristo. Nga dili lang siya tao, Diyos siya. And because He is a person, in verse number 14, siya puno sa grasya. Wow, I will tell you. Sa kinabuhi, no? Sa church, importante gyud nga mohatag ta grasya. Salamat. Kung di lang tungod sa grasya, daghan nato diri wa na kamata ganinang buntag. Kung tanan nga nangatulog nga Kristohanon nga way ampo-ampo ni kagabi mamatay, wa goray mabilin diri ron. Hastang gawali way di patay og apil. Pero salamat sa grasya sa Ginoo. Maskin daghan tag mga sayop, maskin daghan tag kakulangon, maskin naatay nabuhat nga sipyat, pero ang grasya sa Ginoo, grabe ka madagayaon sa atong kinabuhi. Gipanalanginan pa ta, gipailuban pagyuta sa Ginoo. Patingala ka na mga mag-backslide ba, buhi pa man hangtod karon, ngano man, grasya na sa Ginoo. Gatagad pa ang Ginoo nga maghinulsol sila sa ilang mga sala. And then, He is not just full of grace, but full of truth. Listen to me. Jesus Christ promised, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Naalang ni Kristo ang kamatuoran. Ayaw paminaw sa hunghong sa yawa. Ayaw paminaw sa hunghong sa sala. Kaya ang kamatuoran naa ni Jesus Christ. Nasa iyang pulong. Muhungo ang sala, ali, lami ni, ali din ni, ay okay ra na, ay okay ra na, way nakakita, ay ali diri, o anang temptasyon o. Ayaw paminaw sa hunghong sa unod, paminawa ang pulong sa Diyos. As I close my message, next slide please. There was a famous painter, next slide please, by the name of Adolf Menzel. Operator please, operator. Earl, next slide please. Adolf Menzel. This man painted a famous painting titled Frederick the Great's Address to his generals before the Battle of Leuthen. Again, ang painting niya, ang title siyang painting, Frederick the Great's Address to his generals before the Battle of Leuthen. This historical piece, next slide please, palihog ko Earl. This historical piece, kanya nga painting. This historical piece depicts Frederick the Great's speech to his generals in December 1757 during the 7 Years' War before their famous battle in Silesia against the Austrians. Menzel worked on it, this painting, from 1859 to 1861, but he never finished the painting. The monumental painting contains the background. Ay mga kahoy, kita ninyo no? Kahoy, na yuta.
the background of generals standing in a semicircle. But the main figure, the center figure of the painting, si Frederick the Great, wala na apil sa pagpintura. And that portion, kanang na akong gi-encirclean og yellow mo na ang part sa painting nga wa na nahuman. O kana nga nasa tunga, mao na dapat si Frederick the Great. Naanatanan ng background, naanatan ng mga sundalo, mga general, naadas palibot, naanatanan, napintura niya tanan. Pero ang pinaka-importante nga figure, wala niya na appeal sa pagpintura. This painting is a picture of the lives of many people. Nanay trabaho, naanay panginabuhi, naay mga achievements sa kinabuhi, naay mga naabot sa kinabuhi, kompleto. Naay higala, naay barkada, naay mga connections, family, friends. But the most important figure was left out. O ang pinaka-importante nga figure nga na left out many times itong kinabuhi is the Lord Jesus Christ. Sakit kay pamalandungon nga daghang mga Kristohano na trabaho, na ipanginabuhi. Pero wala si Kristo sa sentro sa ilahang kinabuhi. Make Christ the center of your life. Amen? Do not left Him out. Because Jesus Christ is God who dwelt among us. To all our visitors, if you are not yet saved, pwede nimo karong takna maangkunan ang kinabuhing walay katapusan. Ayaw mo kaulaw, dawata si Kristo sa imong kasing-kasing. Dungo sa ulo, piyong sa mga mata. Heads are bowed, eyes are closed. No one looking around. Don't sleep. Please don't sleep. This is the most important time in our invitation. Sa among mga bisita nga na din karon, sigurado na ba ka nga moadto kag langit? Are you sure you are going to heaven? Maybe ang imong decision this morning, Pastor, dili gyud ko sigurado nga langit ko. Pastor, I'm not sure kung nakaangkon ba ko anang everlasting life. Kinabuhing walay katapusan. But Pastor, here is my decision. Akong nadunggan ang mensahe na sabtan nako nga ang kinabuhing walay katapusan, si Kristo lang ang makahatag. Ang kinabuhing walay katapusan, regalo